selamat malam teman-teman dari seluruh Indonesia ya. Terima kasih sudah bergabung dengan Harvard Aspire dan malam ini seri ke-8. Untuk malam ini untuk School of Education dan tentu saja tahun ini istimewa karena 100 tahun ya dari Graduate School of Education. Nah, terima kasih kepada semua narasumber yang sudah bergabung. Nanti moderator kita ada Juliana, alumni, ada Indah Safira, Risa Santoso, Mas Dani Yatim, dan current student selain Juliana ada Billy Mambrasar. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dari Vice President speech ya. Jadi Nurul dari Harvard School of Public Health, alumni tahun 2014 adalah Vice President dari Harvard Club of Indonesia. Silahkan Nurul. Ya, terima kasih banyak Mbak Naim, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir menjadi narasumber malam ini. Juliana, Indah, Risa, Mas Dani, Billy, dan juga Mas Faisal yang menggunakan akun admin. Terima kasih untuk kesediaan waktunya mengisi Harvard Aspire 8, tentu saja Mbak Naim sebagai koordinator dan main lead-nya nih untuk Harvard Aspire sudah 8 kali nih kita Mbak tampil. Mbak Naim nggak pernah absen. Aku biasanya ganti-gantian sama Mbak Meli dari Presiden dan Vice President. Kebetulan hari ini Mbak Meli mohon maaf tidak dapat membuka acaranya karena kebetulan juga masih ada rapat. Jadi hari ini saya yang akan membuka dan terima kasih kepada peserta juga yang mendaftar. Sudah berapa Mbak Naim tadi hari 581. ini? 400. Oh 500. Iya 581. Iya 500. Kalaupun ada yang berhalangan nanti biasanya akan selalu ada link YouTube-nya. Tapi untuk mempersingkat waktu saja, saya rasa bisa langsung dimulai. Hari ini juga salah satu Harvard Aspire yang spesial karena akan ada perwakilan dari admission director. Nanti mungkin di jam 7:30 ya Mbak, baru join-nya. Iya. Dari admission-nya ya. Dan saya persilahkan Mbak Naim untuk melanjutkan. Mudah-mudahan acara hari ini bisa menginspirasi lebih banyak orang Indonesia untuk daftar Harvard. Hari ini juga panelisnya salah satu yang teramai dan cukup menarik. Kita mendengar cerita dari School of Education dengan latar belakang yang berbeda-beda dan sekarang juga pekerjaan yang berbeda-beda dan semuanya punya ceritanya masing-masing yang pasti sangat menarik untuk nanti kita dengar. Terima kasih Mbak Naim. Saya persilahkan untuk kembali melihat acaranya. Nanti mungkin saya izin untuk matikan videonya selama diskusi berlangsung. Ya. Terima kasih Nurul. Ya, malam ini seperti saya sampaikan ini adalah acara ke-8 dan saya akan memberikan pengantar singkat. Ini adalah program dari Harvard Club of Indonesia. Jadi saya membantu presiden dan vice president ya. Teman-teman yang ingin lebih mengenal tentang Harvard Club of Indonesia, silahkan buka websitenya di harvardclub.id. Jangan salah, kadang-kadang kalau hanya Google search nanti masuknya itu ke web yang lama. Untuk rekaman acara-acara sebelumnya ada di YouTube dan linknya juga bisa ditemukan dari yang harvardclub.id tadi. Jadi kita sudah 7 kali. Kalau kita bicara komunitas internasional di Harvard itu ada 10.000 ya tahun ini, biasanya 13.000, tapi karena pandemi jadi 10.000. Itu pun sebagian remote ya, kalau dulu namanya komunitas internasional ya akan berbasis di Cambridge. Komunitas Indonesia khususnya di School of Education yang saya highlight warna pink ya atau warna merah, selama ini termasuk yang sedikit ya, tapi alhamdulillah tahun ini rupanya banyak ini ya. Mungkin ya semoga ini menjadi sebuah tren yang baik, apalagi kalau teman-teman yang saat ini mendengarkan benar-benar akan mendaftar. Ini kalau berapa tahun terakhir ini 2014, 2015 itu malam ini kita punya alumninya ya, Risa 2016 itu siapa? Oke, saya lupa namanya itu padahal sudah bareng saya tapi saya lupa. 2019 saya tidak kenal.
tentu saja Harvard Graduate School of Education itu bagian dari Harvard University ya. Dan kalau teman-teman lihat di pojok kanan atas itu startnya 1920. Jadi tahun ini adalah centennial untuk Graduate School of Education. Dan kalau kita lihat sejarah, ini bangunan pertamanya sebelum pindah ke lokasi yang sekarang ya. Jadi 27 September 1920, makanya tahun ini pas 100 tahun. Dan ini juga menarik, Graduate School of Education punya peran yang sangat besar karena itu graduate school pertama ya di Harvard yang setidaknya memfoto laki-laki dan perempuan bersama ya. Itu alumni angkatan pertama ya 1921. Jadi di sini ada Billy, ada Juliana, itu akan menjadi class of 2021, artinya itu angkatan ke-100 ya, akan menjadi angkatan ke-100. Untuk teman-teman yang tertarik dengan beasiswa, tentu saja kalau dari pemerintah Indonesia paling banyak dari LPDP. Dan kalau teman-teman lihat angkanya, di Graduate School of Education sejauh ini baru 1 orang ya dari 33. Semoga teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini supaya lebih banyak mahasiswa Indonesia bisa kuliah di Harvard. Untuk berikutnya nanti kita masih punya 3 ya semester ini itu Graduate School of Design, kemudian College dan Extension Education. Tapi yang School of Design itu mungkin agak mundur sedikit ya, bukan tanggal 9. Nanti silahkan lihat pengumuman berikutnya. Dan ini beberapa aturan untuk malam ini. Nanti kalau ingin bertanya silahkan pakai fitur di Q&A ya, jadi jangan di chat. Jam 19.40 saya akan menampilkan link untuk feedback, tolong diisi sangat singkat. Dan kalau pertanyaan teman-teman belum terjawab, nanti silahkan kirim ke email saya, akan saya teruskan ke pembicara yang relevan. Untuk memulai acara malam ini akan dipimpin diskusinya ya oleh Juliana. Mungkin saya start dulu. Jadi ini Juliana ini class of 2021, tapi kuliahnya dari mana Juliana? Saya di Jakarta, remote learning dengan teman saya Billy. Sedih atau happy itu ya? Bisa kuliah tanpa harus ke sana tuh sedih, happy atau gimana itu ya? Mixed feeling. Sayangnya nggak dapat experience living in Boston, nggak bisa ketemu langsung dengan teman-teman dan profesor. Tapi ya enaknya nggak ada hassle ya, terbang sana, settle lagi, terus pindah-pindah barang, beli ini itu, cost-nya juga jadi lebih affordable dari segi living. Sorry Bu, di mute nggak kedengeran. Ada kuliah yang berkebalikan nggak, kan beda 12 jam ya, jadi tengah malam ada kuliah nggak itu? Saya hari ini kuliah sampai jam 12, terus besok pagi mulai jam 7 pagi. Wah, selamat. Silahkan dilanjutkan lah, dilanjutkan Juliana diskusinya. Thank you Bu Naim, thank you Ibu Nurul dan semua panelis yang telah hadir. Hari ini saya moderator Harvard Aspire ke-8. Mungkin sebelumnya saya share dulu, saya di program di concentration AIE, yaitu Arts in Education, dan saya mau sedikit share pengalaman saya selama school di pandemi ini, remote learning. Pertama-tama sih agak overwhelmed, karena banyak banget reading material, semua harus baca, harus kita download online. Kita harus get familiar banget dengan teknologinya. Ya, kalau Zoom ya sudah oke. Lalu dengan Canvas itu kayak course site-nya Harvard, banyak sekali announcement, banyak sekali assignment, semua kita harus follow up, kita harus catch up di situ. Jadi ya harus konsisten banget dengan mengecek itu bagi saya. Dan saya rasa strategi saya untuk learning remotely ini juga communication yang constant dengan antara teaching fellow atau enggak profesor. Karena bagi saya itu kalau masuk Harvard ya salah satu resources yang paling penting adalah komunikasi dengan mereka dan juga dengan peers. I guess itu sangat valuable selain dari sisi akademis ya. Engagement dengan classmates sih bagi aku jadi harus lebih intentional. Karena kalau misalnya kita ketemu di campus kan pastinya bisa say hi anytime. Jadi sekarang saya kalau misalnya ketemu muka ya we say hi via Zoom atau enggak after that ya kita by WhatsApp. Dan kita juga kadang ada virtual coffee hour gitu. Jadinya kayak gitu sekarang selama sekolah. Dan I try to be involved in community.
Jadi saya kebetulan suka nyanyi, jadi saya masuk Harvard Radcliffe Society, Choral Society, RCS namanya. Dan untuk pengalaman itu sih jadinya nyanyi di mute, which is not fun, but jadi kita record, we cannot hear anybody, we just sing to ourselves, everyone's muted. Ya, jadi itu experience aku selama learning. Oh, one more thing yang lucu tadi pagi, I missed my reading assignment. Jadi waktu di breakout room, kebetulan profesornya visit me in the breakout room, and I had to say, sorry, I missed the reading. And the professor bilangnya, I give you an A+ for your honesty. So I love the professors, nggak ada hierarchy, jadi sangat welcoming. So I guess justru di masa pandemi ini mereka lebih kasih waktu untuk office hour, untuk email pun lebih cepat reply. Yeah, that's from my story. Now let's move on to, I guess, Indah, our alumni. Maybe bisa share sedikit tentang preparing application bagi teman-teman yang mau apply ke HGSE. Sure. I thought I was sharing about the classes though. Oh, you want to share about classes? Sure. Either way works. So based on the schedule, I have like 5 minutes, right? Can I share my screen? Go ahead. Okay. Yeah. So I think like right here, classes. So my case is a bit unique maybe because karena aku kemarin 6 bulan itu sekolahnya normal gitu ya in person, tapi tiba-tiba pandemi jadi bulan Maret 3 bulan terakhir itu jadinya online gitu. Jadi emang transisinya agak-agak berbeda gitu ya sama teman-teman yang lain. Mungkin sedikit mungkin tentang kayak student life-nya ini mungkin sedikit mirip sih sama sekolah-sekolah lain gitu ya. Jadi biasanya tuh suka ada seminar-seminar yang datang tiap hari di Harvard itu kayak banyak banget lah event-event ngehadirin cucunya Jeff Kennedy atau menteri atau presiden gitu. Ini ada salah satu highlight waktu itu aku ketemu sama Joseph Nye, dan waktu itu juga lagi zaman S1 tuh beneran kayak ngefans banget sama beliau dan teori soft power-nya. Jadi it was a great opportunity to meet him in person and discuss something with him karena beliau waktu itu diundang gitu. Terus mungkin sedikit tentang classes kali ya. Aku ngambil banyak kelas, aku programnya International Education Policy. Jadi di awal semester, hold on, aku tutupin grade-nya kan. Tutupin, just make sure. Jadi ya aku ngambil kalau misalnya di program aku itu kita lebih ke ekonomi sama policy gitu kan ya. Jadi balance antara microeconomics, terus research juga diwajibin kayak gitu. Cuma jadi diwajibin itu sekitar 6 kelas ya yang buat di program aku, terus setelah itu tuh kayak bebas gitu. Jadi semester 2-nya aku banyak explore nih di sekolah-sekolah lain. Jadi kemarin tuh aku sempat ngambil 1 kelas di Kennedy School, aku ngambil kelas juga di MIT tentang refugee education, sebenarnya refugee in general, tapi waktu final project-nya aku khususin di education. Itu juga seru banget, sempat ngambil kelas di sana, dan ngambil kelas juga di business school tentang yang startup kayak gitu. Jadi kelas di Harvard itu aku ngerasa beda banget nih di HAXI. Oh ya, BTW kita ngomongnya HAXI nih. Jadi kalau teman-teman lihat kan Harvard Graduate School of Education singkatannya HGSE, agak susah gitu kan. Jadi biasanya anak-anak kita tuh bilangnya HAXI aja gitu biar cepet, dan selain itu mungkin katanya sih anak-anak at school itu kita lebih kayak hagi gitu kan anak-anaknya, jadi kayak HAXI gitu. I don't know if that's true, tapi memang vibe-nya beda sih waktu aku ngambil kelas-kelas kayak di Kennedy School atau di business school, itu cara penilaiannya beda gitu. Di at school itu nggak jadi culture yang namanya cold calling atau dosen langsung asal tunjuk tuh nggak kayak gitu. Tapi kalau di sekolah lain, apalagi di business school, dia culture-nya seperti itu. Terus grading juga aku ngerasa beda banget. Kalau di at school tuh mungkin karena kebanyakan kita gitu ya adalah pendidik gitu. Jadi kayak educator teaching another educators. Jadi metodenya tuh unik, menarik banget menurut aku, dan kebanyakan kelas-kelas malahan pass fail aja. Jadi nggak ada nilainya. Terus
kayak terus abis itu sementara kalau kayak di Kennedy School atau di Business School biasanya mereka nilai A+ itu misalnya top 10%, top 20%-nya dapat B gitu. Jadi misalnya teman-teman dapat nilai 95 tapi ada 10 orang di kelas itu yang dapat nilai 97, maka nilainya B gitu. Itu yang terjadi di sekolah lain. Tapi kalau di ed school tuh nggak seperti itu. Jadi beneran apa ya, environment-nya tuh educator banget ya. Aku seneng deh masuk ke Harvard ed school, itu vibe-nya udah keluar. Kalau berkesempatan ke sana itu di depan tuh udah ada kayak Sesame Street, terus ada buku-buku segala macam, jadi vibe-nya memang beneran education banget lah gitu. Nah, aku tuh kemarin sempat bikin video, tapi ini kita skim cepet aja ya, bisa nggak nih? Jadi kayak biar teman-teman kebayang posisinya di sana tuh gimana sih. Aduh, sepertinya internetnya jelek. Nah, ini salah satu gedungnya gitu ya. Kalau kita banyak ambil kelas di sana, aku kayaknya post aja deh. Terus jadi kalau di sana itu satu program tuh biasanya deket banget ya karena kecil kan isinya. Di program aku tuh sekitar ada 60-an masuk yang lumayan gede. Terus biasanya tuh kayak ada monthly birthday celebration buat anak-anak di bulan itu gitu. Itu juga memorable banget lah ya, kita jadi banyak diskusi sama teman-teman di sana. Ini gedungnya. Dan ini salah satu kelas yang semua di program aku tuh diwajibin kan ngambil microeconomics. Terus ini last day gurunya, terus kita kayak bikinin lagu buat gurunya. It was really fun. Gitu. Nah ini nih seminggu sebelum spring break. Jadi kita masih in person class, terus tahu-tahu diumumin setelah spring break bakalan online. Jadi ini kayak udah goodbye gitu, karena ada beberapa teman-teman yang langsung kayak, bakalan kelas online, langsung cabut ke negaranya masing-masing gitu kan. Jadi ini, I think it was March kayaknya nih. Kita kumpul sebentar gitu kan. Ini baru rame-ramenya ada COVID gitu. Terus banyak event-event juga. Ini pada stres karena ini setelah 1 bulan online classes kali ya, jadi kayak pada minta dibuka lagi gitu kan library-nya, terus banyak yang kayak protes gitu, online Zoom fatigue segala macam. Dan ini kalau di setiap kelas itu ini beda-beda juga setiap kelas, tapi kalau mostly Harvard itu beneran pro Afrika banget gitu ya, jadi banyak kelas-kelas yang dia ngerisetnya buat pemerintah di Afrika gitu. Jadi at the end of the year, kalau nggak bulan winter break atau nggak summer vacation itu biasanya kita langsung ke sana. Ini teman-teman aku yang ke Zimbabwe, yang program-program sana. Aku harusnya ke mana ya kemarin itu Uganda gitu. Uganda sama South Sudan harusnya kemarin. Cuma karena pandemik jadinya online. Nah, kayak gitu. Nih teman-teman kalau mau nonton lanjutnya bisa nanti aja sendiri. Terus ya ini sedikit sharing aja kali ya, student life-nya seperti apa sih di sana. Mungkin academic challenges kali yang beneran aku rasain banget, kayak tadi Mbak Juliana bilang reading-nya banyak banget. Itu bener banget sih, kayak satu kelas tuh reading bisa sampai 5 jurnal. Ini ada yang satu momen tuh reading-nya sampai 12 jurnal, terus diskusinya 3 jam tuh kayak otak panas banget kan. Belum lagi peer pressure nih teman-teman. Jadi kayak ngerasain, wah gila sih orang-orang tuh pada jenis semua, terus ada yang udah pengalamannya udah 15 tahun, 20 tahun di dunia pendidikan, itu beneran pressure, tapi ternyata semua orang tuh merasakan hal yang sama gitu di sana. Jadi environment-nya unik banget lah. Terus kadang juga challenging antara life balance, mending datang seminar atau belajar buat ujian gitu. Nah, yang aku lakukan pada saat itu ya belajar buat ujian, itu kayaknya agak-agak menyesal sekarang, kayak harusnya datang ke seminar aja gitu. Jadi tapi aku malah lebih banyak belajarnya gitu. Terus ekspektasi juga dari orang-orang gitu. Dan yang aku rasain sih setelah ke Harvard gitu ya, ternyata bukan fasilitasnya, bukan cuma dosennya atau reputasinya gitu, ternyata yang aku banyak pelajari itu adalah orang-orangnya gitu. Menurut aku yang membuat Harvard Haksi is Haksi itu adalah the community ya, the people. Aku banyak banget belajar tuh dari dengerin cerita-cerita mereka di refugee camp, jadi guru 15 tahun kerja di UNESCO di South Africa, kayak gitu yang menurut aku banyak banget pembelajaran yang luar biasa menginspirasi gitu. Jadi aku sih banyak belajar dari komunitas, dari networknya, dari alumni network, dan dari guru-guru pun itu luar biasa sih pembelajarannya, itu justru banyak yang di luar kelas gitu pada saat kita di hallway atau lagi lunch atau lagi office hour gitu sih.
Ya, gitu aja dari aku. Wow, Indah, kamu bikin aku envious banget. Aku pengen ke sana sekarang. Billy, let's go. Yeah, again, it's the experience that makes it wonderful, I guess, the Harvard. Thank you for sharing that. Billy, my cohort. So, Hai. ya, hai. Gimana bisa bantu teman-teman kita kali ini, our prospective student yang mau apply, untuk sharing bagaimana Billy prepare application-nya tahun ini? Jadi kalau aplikasinya kan pertama GRE. Kalau saya sendiri ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu administratif, sama juga kita harus tahu kita mau ambil jurusan apa. Nah, untuk administratif itu kan IELTS, kemudian GRE, sama CV dengan personal statement letter. Untuk GRE saya struggle, jadi saya mengambil GRE itu lebih dari sekali. Itu saya ikut les persiapan dulu, baru kemudian saya ambil GRE. Untuk ambil GRE sendiri saya ngambil 2 kali, saya ulang. Jadi saya ambil, terus saya lihat skornya masih kurang memuaskan, itu kan ada opsi untuk kita mengulang. Jadi saya ulang lagi, dalam waktu 14 hari bisa diulang skornya. Untuk GRE, teman-teman nanti tesnya kalau di Jakarta di Kuningan. Di Kuningan itu tempat tes GRE. GRE itu adalah General Something Examination. Banyak yang mungkin belum tahu. Graduate. Oh ya, General ya. General Graduate Record Examination. Nah itu kan makanya nilai saya rendah, singkatannya aja saya nggak tahu. Pokoknya nilainya saya tuh apa adanya deh, 100 berapa ya, 141 kalau tidak salah deh. Kecil sekali ininya, apa GRE-nya. Jadi cukup kecil, dan saya struggle-nya itu di bahasa. Jadi angkanya kecil. Jadi saya nggak terbuka aja deh, jujur-jujuran nilai saya tuh GRE kecil. Terus habis itu IELTS juga biasa aja, IELTS saya biasa aja, cuman mungkin karena saya terbantu sudah pernah sekolah di S2 saya. S2 saya kan sebelumnya di Australia sama di Oxford, di Inggris. Yang di Australia itu saya dulu ikut IELTS sampai 6 kali ya kalau tidak salah. Ya memang cukup struggle juga IELTS, jadi apa adanya juga lah, ala kadarnya lah. Kalau istilahnya kalau makanan cuma nasi tempe sama sambal deh, pokoknya nilai komposisi aku daftar ke ini. Komposisi aku daftar ke Harvard kayak gitu kan. Terus ini personal statement, mungkin itu waktunya kita untuk menceritakan kenapa kita mau ambil pendidikan. Itu karena memang saya terinspirasi dan ayah saya, jadi saya bercerita tentang ayah saya yang adalah seorang guru honor 40 tahun, bukan PNS, dan dia berjuang tetap untuk pendidikan Indonesia, sehingga bukan hanya anak-anak kandungnya saja yang berhasil, tetapi even anak didik yang dia ngajar melalui sekolahnya, itu juga dia hasilnya berhasil. Sehingga cerita itu saya benar-benar personalized sekali, personal statement. Jadi saran saya untuk teman-teman, di personal statement itu dipastikan teman-teman bercerita tentang suatu pengalaman yang powerful yang membuat teman-teman mau mengambil edukasi dan mau merubah dunia dengan education. Nah itu mungkin menurut saya kekuatan saya ada di situ, di personal statement, lalu di CV, lalu di reference letter. Reference letter itu juga saya juga bukan ngambil yang orang-orang penting ya teman-teman, maksudnya saya tidak bukan yang menteri atau siapa, enggak juga. Saya cuman rekan kerja saya di Yayasan Kitong Bisa, yayasan pendidikan yang saya bangun. Saya meminta beliau menuliskan referensi dengan mantan bos saya yang pernah saya kerja di perusahaan swasta. Jadi saya pikir kalau untuk ke Harvard itu seperti Indah tadi cerita, itu mereka lebih melihat orang-orang yang sudah punya dampak dan akan berdampak, sehingga kita perlu menuliskan aja personal statement letternya itu sesuatu yang betul-betul cerita benar-benar kenapa kita mau ambil jurusan ini. Dan yang kedua, kita tahu benar jurusan yang mau kita ambil apa, karena di HUKSI itu ada 14 subjurusan. Iya ya? Iya, kalau nggak salah ada lebih dari 1 subjurusan. Ada teknologi, innovation and education, ada international education policy, ada kebetulan saya ambilnya human development and psychology, karena saya mau mempelajari tentang manusia. Nah itu teman-teman memastikan mengerti seluruh mata-mata kuliah yang ditawarkan di subjurusan tersebut, karena di dalam
pendaftarannya itu ditanyakan kamu nanti mau ambil kuliah apa saja, kenapa kamu mengambil kuliah itu, dan nanti dipergunakan untuk apa setelah lulus nanti. Saya pikir itu sih proses aplikasinya, seperti itu, cukup straightforward. Dan ya sederhana sih menurut saya. Ya, jadi teman-teman jangan be discouraged ya mengenai your score, your GPA, GRE, karena menurut saya Harvard juga carinya orang yang seperti Billy bilang, experience dan your passion, you share the same passion in education, and how you can make an impact, basically learn to change the world ya. Dan dalam segi application, ya I agree with that. You should tell a story. Jadi it should be a storytelling. Think of the whole application process itu kayak one puzzle to another, and then you make it into one. Jadi and also one very important advice saya rasa juga talk to alumni ya, get their perspective, it's how it shapes their experience when you're applying. Okay, so let's move on ke our alums, Pak Dani, adjunct lecturer di Atmajaya. Pak Dani bisa share your living in Boston, waktu itu live in Harvard housing atau di mana? Bukan, Cambridge? saya rent apartment dengan teman juga di situ. Ya mungkin beda ya sama Juliana dengan Billy ya. Saya merasa beruntung karena mengalami hidup di situ ya. Kalau misalnya ditanya apa yang paling menarik dari sekolah kuliah di Huxley, itu buat saya adalah diversity. Ya, kita punya teman kuliah itu dari sangat beragam asal negara, beragam di Amerika juga, beragam usia juga ya. Usia tuh range-nya dari umur 20-an sampai 60-an ada di kuliah gitu ya. Itu yang saya rasakan, yang paling saya rasakan di classroom. Tapi di luar classroom juga menarik karena saya juga sama seperti Billy ya, saya ambil Human Development and Psychology, itu peminatannya, ada mata kuliah wajib, tapi ada mata kuliah pilihannya juga banyak. Boleh ambil di luar peminatan, boleh ambil di luar School of Education, dan saya mengambil mata kuliah antropologi misalnya karena saya tertarik. Itu kalau in the classroom. Nah sekarang yang juga menarik outside the classroom ya. Diversity-nya juga menarik. Kalau tadi Indah bilang ya, event itu ada, mungkin setiap hari ada ratusan event yang terjadi di kampus ya. Nggak usah keluar dari kampus itu udah banyak sekali seminar, pertunjukan musik, penayangan film ya. Ketemu orang-orang terkenal. Saya beruntung bisa ketemu Presiden Cory Aquino waktu itu. Saya bisa ketemu Ramos Horta dari Timor Timur, dia masih ini ya, belum merdeka ya Timor Timur ya, tapi saya bisa mendengarkan dia ngomong tentang Timor Timur pada saat itu. Itu buat saya pengalaman yang sangat berharga untuk itu. Terus juga tadi Juliana tadi bilang ya, tantangannya memang buat saya adalah time management, membagi waktu. Bacaannya banyak, untuk tiap kuliahnya nggak cuma satu kan, kuliah misalnya 4. Tiap kuliah ada bacaan dan kita betul-betul bisa membagi waktu apa yang harus kita baca, masuk perpustakaan. Untungnya perpustakaan itu kalau bisa bukanya sampai malam. Banyak perpustakaan yang menyediakan sofa, boleh baca sambil tiduran, nggak masalah ya. Ada bahkan satu perpustakaan yang buka 24 jam. Ada 30 perpustakaan di Harvard ya. Dan Harvard terkenal adalah universitas yang punya perpustakaan yang terbesar dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Amerika. Nah, di luar urusan kuliah, buat saya juga menarik masuk perpustakaan apa? Bisa baca buku-buku kuno, buku-buku sastra. Yang buat saya yang paling saya ingat adalah saya membuka kumpulan majalah tahun 1945. Terus ada satu artikel sebuah republik baru di Far East. Itu bulan September, tahu dong negara yang barunya mana, 17 Agustus baru merdeka. Itu kayaknya rasanya wow, bisa baca kayak begini ya di sini ya. Jadi pengalaman yang kecil itu yang buat saya yang menarik berada di Harvard ya. Terus kalau sekarang itu 30 tahun yang lalu ya, udah lama banget ya, situasinya pasti jauh berbeda dengan sekarang. Tapi buat saya yang sampai sekarang masih tetap bertahan adalah networking ya, networking dengan teman-teman, networking dengan dosen juga. Satu hal yang saya tidak pernah lupa adalah suatu hari saya di kantin, ada profesor ikut duduk, numpang nanya, boleh duduk nggak barengan? Boleh, silakan, kita ngobrol ringan. Terus saya buka rahasia. Salah satu hal kenapa Anda diterima di sini adalah because you are Indonesian. We don't have many Indonesian students here, apalagi di program Human Development Psychology.
itu rasanya bangga ya. Tapi saya pikir, oke, jadi ini buat teman-teman yang mau ngelamar di Harvard, jangan berpikiran bahwa kita akan mendapatkan sesuatu dari Harvard saja, Harvard juga mendapatkan sesuatu dari kita. Put that in your personal statement ya. Why do you have to go to Harvard? Because I'm Indonesian, and what can you contribute to Harvard itu being Indonesian? Itu juga hal yang penting. Kira-kira itu sih terlalu banyak sih yang mau saya ceritakan. Tapi sementara itu dulu deh. Terima kasih. Ya, setuju banget Pak Dhani. Like, what can the faculty get out of you too? Mereka juga would love to hear from our perspective, saling belajar. Thank you. Risa, hi. Hi. Yeah, so you have a very interesting background, a very interesting professional career. Bisa share bagaimana, Haksi udah impact your choices in life, your professional choice. Okay. So I think my case is a little bit different ya, karena at the time when I actually apply to Harvard, waktu itu aku masih S1 gitu. Jadi I went to Harvard waktu S2 tuh straight dari S1. Jadi waktu itu aku ngambil ekonomi semester 6. Kayak I decided, wah ini kayaknya baru dibilangin sama one of my lecturer yang ternyata juga dia ngambil program di Haksi gitu. Jadi waktu itu diomongin kalau ada program S2 di education, terus dari situ belajar mati-matian GRE-nya di situ waktu masih tengah-tengah sekolah, bener-bener spend time buat belajar GRE. Dan itu tadi back in 2013 kayaknya. 2013 baru mulai application and whatnot, baru 2014 baru masuk. Nah, jadi waktu itu, waktu udah di tengah-tengah kelas, I feel kayak, wah mestinya aku kerja dulu nih, baru bisa bener-bener tahu sebenarnya di Harvard itu kan offeringnya banyak banget. Dan opportunity itu kayak, there's really a lot. Dan kamu kayak tadi cerita-ceritanya teman-teman di sini ya, bisa ngambil kelas dari kelas apapun. Jadi mau kelas law, mau kelas bisnis, mau kelas medical school pun itu sebenarnya bisa, asal there's no prerequisite gitu bisa. Cuman waktu itu kayak karena aku juga mikirnya wah apa yang bakal bisa berguna buat aku gitu ya. Jadi at the time ngambilnya lumayan random gitu. And perhaps if I work previously before I enter itu kayak wah kayaknya bisa lebih berguna. Dulu aku mikirnya gitu. Tapi kalau misalnya ditanyain how Harvard affected my life, wah itu banyak banget ya, terutama my career as well. Jadi even my first full time job waktu di kantor staf presiden itu pun pertama kali I know about the opportunity waktu aku di Harvard. Dan at the time mungkin kalau misalnya aku nggak ke Harvard nggak tahu juga sih. Jadi waktu itu sempat Pak Luhut, jadi waktu itu Pak Luhut waktu masih jadi kepala staf kepresidenan diundang untuk datang ke Harvard Business School, dan waktu itu diundang jadi keynote speaker, and I went there buat dengerin nih tentang gimana sih waktu itu Pak Jokowi baru naik ya. Nah di situ akhirnya diinfoin juga nih ternyata KSP perlu banyak orang-orang, minta kalau bisa anak-anak Indonesia untuk balik bantu untuk bangun bangsa dan lain-lain. Dan waktu itu baru tahu, wah ini kayaknya something that is a rare opportunity buat kayak ketemu dan mau nyoba untuk masuk ke pemerintahan gitu. Jadi at the time baru akhirnya one thing led to another, akhirnya bisa masuk dan kerja di KSP 1,5 tahunan gitu. So of course itu impacted a lot gitu ya. Cuman ya itu, kalau if I were to tell a story dari Harvard sendiri, mungkin salah satu suggestion yang aku bisa ngasihin teman-teman yang sekarang ini mau apply ke Harvard, itu aku diomongin sama lecturerku yang waktu di Berkeley. Waktu itu kan aku kayak tanya-tanya nih sama dosen-dosen gimana sih kalau mau masuk S2, S3 itu apa aja yang di-prepare, recommendation letter itu gimana. And one of the things yang aku ngerasa berguna banget buat aku itu waktu disuruh nulis recommendation letter, profesorku bilang gini, make sure kalau kamu kan dapat 3 recommendation letter, jadi you need 3 recommendation letter buat masuk kan, 3 to 6 waktu zaman saya, dan waktu itu aku ngasihin 3 I think, 3 atau 4, 3 atau 4. Dan waktu itu aku bilangin, kalau kamu mau nyariin recommendation letter, itu make sure kamu itu picture yourself itu kayak as a whole. Kayak sekarang kan kamu mau masuk education, backgroundmu ekonomi. Make sure kamu bisa minta recommendation letter dari orang-orang yang bisa represent your interest and your ability. Jadi waktu itu aku kayak satu minta dari profesor ekonomi, satu dari profesor education, dan waktu itu education-nya
he was my field lecturer gitu. Jadi waktu itu juga bisa ada event-event education yang dia bisa testify for. Sama yang satu itu waktu itu bos saya waktu kerja part time di sebuah research company. Jadi dia bilang, nah kalau misalnya gini kan you are picturing yourself kayak orang waktu baca application kamu, baca recommendation letter kamu itu kayak feel you, oh orang ini tuh seperti ini gitu. Because that is another way selain di CV dan selain di personal statement yang kamu tuh bisa kayak digambarkan gitu. Jadi waktu itu yang menurut aku kayak really helping. Jadi misalnya teman-teman nih sekarang lagi mau apply buat Harvard, coba dipikirin kira-kira siapa aja yang bisa ditanyain, dimintain untuk recommendation letter gitu, yang bisa gambarin teman-teman how you are and how interesting of a person that you are gitu. Mungkin gitu ya, Juliana, thank you. Benar sekali. Jadi apa yang Risa dan Billy tadi bilang, untuk recommendation letter sebenarnya nggak perlu yang menteri atau yang posisi yang tinggi, tapi seseorang yang kenal kamu dengan baik, yang bisa advocate kamu, yang bisa put good words ke kamu gitu. Yang percuma kalau you have a title tapi kerja kalian tidak close relationship, I don't think itu membantu. So, hi Christine, I see you're here. Kita sudah di visit Christine dari admission. Thank you. Hi, good morning. Or good evening in your time. Good morning. I guess it's 7 a.m. there. Thank you for your. Yeah, it's so early there. Thanks for making the time. Absolutely. I know I'm a little bit early, but I thought I would just pop in just to make sure I'm here. Yeah, we're just talking, introducing each panelist, and we're going to the next session, which is Q&A. So if you'd like, you can listen while we are heading into the Q&A. Great. Absolutely. That sounds great. I'll be here. So whenever you're ready for me, I'm here. Sure. Julie sebetulnya bisa fleksibel juga, bisa Christine presentasi, terus nanti Q&A-nya itu. Okay, on a second thought, why don't we have you present and then we're gonna close it with the Q&A, a joint Q&A for you and everyone else, Christine. Sure. Yeah, that sounds good. Let me just share. Do you want me to start now? Yeah, that'll be great. I can just share my screen with everybody then. And I will. Great. Can everybody see that? Yes. Okay, wonderful. So I'll try to keep this very brief because I know we don't have a lot of time together this morning, but I'm very thrilled to be here. And thank you so much for inviting me. Let me see this. Just go here. So my name is Christine Lombardi. I am one of the assistant directors here at the Ed School. So I'm gonna, in about 25 minutes, I'm gonna share some very brief overview of the degrees we offer here, including the specific programs that lead to each degree. I'll share a little bit about the HGSE community, discuss financial aid, and then talk through the application process at the end very briefly. And then of course, I know there'll be Q&A, so I just want to throw that in there. All right, so let's jump right in with our degree programs. At HGSE, students can pursue degrees that lead to a PhD in education, a Doctor of Education Leadership, or a master's degree in education. But before I go any further, I want to mention that if you are not already aware, that given the fiscal constraints on our institution presented by the COVID-19 pandemic, we've made the difficult decision not to admit any new doctoral students for the fall 2021 enrollment. So this means that we're not accepting applications for either the EDLD or the PhD in this upcoming cycle. And that's because both programs are fully funded and we're committed to matching and maintaining that high level of funding. And because there's so much uncertainty right now, we're pausing the admission for those programs for 1 year, and we'll instead be focusing to support our continuing students as well as our Reimagine Master's program. So what that means is at this time, the next doctoral application cycle is expected to be a December 2021 application with a fall 2022 enrollment.
So because we have very short time together, I'm going to focus on our master's programs, but I would encourage anybody here to review the recorded general information session for international students, which goes into a lot more detail, not only on doctoral programs, but also on things like timeline for obtaining student visas. Okay. So our one-year intensive master's degree program will help you establish or further a long-term impactful career in education. Whether you're early in your career or a seasoned professional, whether you have a background in education or are looking to change careers, pursuing the EDM degree at HGSE means taking advantage of the opportunity to design your own pathway. So you choose the balance between academic preparation, research experience, internships, and co-curricular opportunities that make sense for you. And when you graduate, you'll have the academic preparation, personal and professional development, and applied learning tools that will enable you to take the next step in your career to make an impact in education, which drove you to the HGSE in the first place. So all of our EDM students have to choose between one of these 4 programs in which you'll develop an expertise in a specific area of education practice that aligns with your professional aspirations. Each program is designed to prepare you to meet the challenges of your chosen career pathway and include flexibility to customize your learning experience through a core course, electives, and combining your program of study with an optional concentration if you desire. And these are the concentrations that you can choose from. You're able to personalize your learning even further by choosing to specialize in a concentration. They're optional, but concentrations provide the opportunity to deepen your knowledge in a particular context or area of education through courses, co-curricular activities, ranging from applied learning experiences to professional development opportunities to things like speakers or networking events. The foundations are a set of 4 courses that were developed to help students gain core skills and knowledge and ways of thinking that are kind of central to the profession of education. So in each of the foundations courses, you'll grapple with complex education issues and apply your learning to real world scenarios. They're designed to make essential knowledge, skills, and relevant, applicable to real world settings. And the foundations will cater to a range of interests and experience levels by allowing students to personalize these specific contexts and populations studied within the course. So the 4 foundation courses are How People Learn, Evidence, Equity and Opportunity, and Leading Change. I could say a lot more about these 4 courses, but given that we have a short time, I would recommend, if you're interested in learning more about them, we do have a recorded webinar that features the faculty who teach each of these courses. For the academic year 2021-2022, these foundations are highly recommended but not required. We think that they'll add significant value to your experience, so we encourage everybody who joins us in fall 2021 to think seriously about taking them. As I mentioned, you may be interested in integrating an applied learning or internship experience with your time at HGSE to gain practical or research skills. And our curriculum is very flexible to allow plenty of opportunity to apply what you've learned in the classroom, whether that's through an internship or simply a course with a practice-based learning component. And in fact, over 75% of students typically participate in a work-related experience while at HGSE. You can see a small list of examples of places where students have pursued field-based learning on this slide, but know that there are hundreds of opportunities. You can choose from existing opportunities that our Career Services Office has listed, or you can create your own. They can be taken for credit, many are paid, and some you can do for both pay and credit. So let's talk a little bit about whom you'll be learning from and who will be supporting you at HGSE, which is our community. In fact, really what sets HGSE apart is our community. We value greatly both diversity and inclusion, and we are working every day as a community to model these commitments through our practice. Our student body is intentionally as diverse as we can make it, with diversity being defined very broadly to include, yes, race and ethnicity, but also things like geography, citizenship, political ideology, personal background, and professional experience, just to name a few. For those of you who like numbers, I'm happy to share this profile of last year's newly enrolled students. So you can see here, last year we welcomed 673 new students, to campus in Cambridge.
approximately 50 with doctoral, with the rest being master's students. Students came from 41 states in the District of Columbia and all continents with the exception of Antarctica. They represented 52 countries of citizenship. This is a snapshot of some of the demographic data points. I'm not going to go through all of these. You can see them here, but I'll highlight a few, which is you can see 25% of our students were international and 33% were self-identified student of color. There was a range of work experience between 0 and 30 years, with the averages based on degree level on the slide. And you'll notice that 94% of our students were enrolled full-time, with 6% being part-time, and that's exclusively at the master's level. The variety of professional and lived experiences you bring with you to your cohort enrich the learning experience in ways that more traditional top-down instruction cannot. You do learn as much from your peers as you will from our faculty. On this slide, you'll see we've listed a number of examples of ways in which students in last year's cohort engaged in the field, whether prior to joining HGSE's community or during their time as an HGSE student. Throughout your time at HGSE, you'll be supported by faculty, staff, and other students to help you find a community that outlasts your time in Cambridge. So moving beyond HGSE, we're preparing leaders through all 3 degree programs to make an impact. And one thing that makes HGSE distinct from many large universities is that we have our own student services office, and things like student affairs, career services, whose staff expertise is our discipline and work exclusively with HGSE students. Our career services office philosophy is one of career management and not just placement. Oh, I'm sorry, let me go back. This means that they're focused on helping you not only get your first job after HGSE, but also to take advantage of many opportunities that will be available over your career as an educator. You'll see some of the information of wherever graduates have gone from this slide and what they do after HGSE. Just to give you a very high level picture. The bottom line is this: our graduates are highly sought after, and you join a network of 32,000 plus alumni who are making a difference in the field. It's important to recognize, of course, that as an HGSE student, you have access to the greater Harvard community and resources, including opportunities to convene with around speakers, scholars, and potential employers, as well as access to one of the largest university library systems in the world, just to name a few. You'll be able to pursue entrepreneurial endeavors at the Harvard Innovation Lab or join university-wide student organizations and have access to things like wellness support and mental health support services and more. And our location is also one of the many advantages of HGSE. We're located in the heart of the city of Cambridge, just across the river from Boston. And there are many opportunities from this location to gain practical research experience from local colleges, universities, schools, and school systems. The State Department of Education is here, as well as local and state government agencies, think tanks, nonprofits, and more. So, and they're also a very fun place to be as well. There's a lot of history and culture to explore, sports teams, lots of entertainment and outdoor activities as well. That makes it a fun place to learn and live. All right, so let's talk about next steps. So, joining the Ed School starts with an application process, both for admission and for financial aid. So I want to talk about funding first, knowing that's very important, and we'll take a quick look first at tuition. I want to be transparent here. HGSE is not a low-cost option for graduate study, as you can see from the slide. It shows the tuition this year was $51,904 US dollars. The HGSE financial aid website has a chart that outlines the additional costs, and you're welcome to look here for details, but the bottom line really is that the standard budget for this year, had we been on campus, would have been $85,475 US dollars. That's after you add in the cost of living, health insurance, and books, etc. I recognize this is a lot of money, so let's talk through how to best position yourself to be able to accept an offer admission next March. All right, first, it's important to know that there are separate applications for admission and financial aid, and it's also important to know that HGSE offers both need-based aid in addition to merit awards, and international students are eligible for both.
We strongly encourage all applicants to apply for financial aid. Make no assumptions about how much or how little you will get. But at the same time, we encourage you to seek outside sources of funding as well, because we know already that HGSE cannot cover the full cost of attendance. For example, even with our need-based awards, the maximum this year was $19,000. It will increase likely next year to increase to account for inflation. But even with this net maximum needs-based grant, there will still be a significant gap that needs to be filled. So when applying to HGSE, it's important to consider all sources of funding. That being said, we do offer a combination of need-based grants, work-study, loans, and merit-based awards. Students may also find internship positions, as I mentioned earlier. Most students do end up being responsible for covering some amount of funding, whether it be through personal savings, family contributions, outside awards, or supplemental student loans, I'm sorry. The slide highlights 3 of our most significant merit awards: the Urban Scholars Fellowship, which offers full tuition, the Zantz Fellowship, which offers half tuition, which each of these require a short answer essay, which can be found on the online application. The Urban Scholars Award is for those committed to urban education, and the Zantz is designed for students with a commitment to early childhood education. In addition to funding, both also have co-curricular components. And if you want to be considered for either or both of these, you must take the time to submit the short answer essay. For the Zantz, it's also important to know there is a need-based component. So if you want to be considered for the Zantz, be sure to complete the HGSE financial aid application. The Leadership and Ed Award, it does not require any application, and all of our applicants are considered for it. And of course, there are other Harvard scholarships as well. So this slide lists some of the important tools and a few scholarship opportunities available specifically to students in Southeast Asia and Indonesia, more specifically. More information is available on the financial aid website, so I encourage you to look there for more info. These are our financial aid deadlines. January 5th, 2021 being the merit-based scholarship deadline for the short answer essays. It's the same as the application deadline. And February 12th, 2021 is the HGSE financial aid application. You'll get an email with a link to the online financial aid application after you submit your application and after the January 5th application deadline has passed. I know this is a lot of information really quickly, so again, I'll share our contact information also at the end, so feel free to reach out to us with questions. So I want to make sure that we also get to our application process and talk a little bit about how to put your best foot forward in the application process for admission to your desired degree program. These are our application requirements this year. Again, I don't want to go into a lot of detail about each of them, but there is an online application form, your statement of purpose, an updated resume or CV, transcripts from all post-secondary institutions where you earn credit, in this for all of your programs you've taken. You can just upload unofficials to your application as long as they are an English translation. Official copies will be requested for admitted students. We require 3 letters of recommendation. And then for standardized tests, we require the TOEFL or the IELTS. If your native language is not English and you did not earn a bachelor's degree from an institution where the sole language of instruction is English. TOEFL and IELTS scores are valid for 2 years, so tests must be taken on or after January 1st, 2019 for this current application cycle. For TOEFL and IELTS, the at-home versions will be accepted this year, given everything that's happening in the world. For TOEFL, that is the IBT Special Home Edition, and for IELTS, it's the IELTS Indicator. The GRE is optional, given the uncertainties around access to the test and a priority for applicants' health and safety. It's optional for this coming cycle. And the application deadline is January 5th, 2021 by 11:59 p.m. Eastern Standard Time. And this is the date and time by which you'll need to have submitted all of your required materials as well as your recommendations. They should be submitted by your recommenders by this time as well. In our last few minutes, I want to just talk through a couple of the components of the application in a little bit more depth and give you a few tips about how to approach them.
So for your statement of purpose, do your best to make sure you plan ahead and so you can prepare your best application. And the statement of purpose in particular is a critical component of the application. Here I'm going to offer a few tips about how to write a strong statement, and I want to highlight just a couple of the points on the slide. First being that there is no correct way to construct an outstanding statement of purpose. And in fact, if you follow a kind of cookie cutter template, that can work against you. Do begin by make sure you are reviewing the prompt to ensure that what you're writing is really responding directly to the questions being posed in those prompts. This statement of purpose is really your chance to talk directly to the admissions committee and stand out. It's really, one of the pieces of the application over which you have complete control and where your voice comes through. So it's really helpful to get to know you through your statement of purpose. It should describe the academic, intellectual, and/or professional trajectory, that led you to the program or school to which you're applying. And you can use your resume as a reference here, although make sure you're not reiterating your resume. Remember, we do have access to it, so you can use it as a launching point, but we don't want you just to rehash your resume. Demonstrate that you are a good fit for the program, somebody who's going to make a valuable contribution and who can benefit from the school's resources as well. So we want to make sure we're a good fit for you. And of course, revise, revise, revise. It's also a writing sample, so keep that in mind. Applicants need to submit 3 letters of recommendation. Well, we receive recommendations from people that are really notable public figures. It's always much more helpful if you identify recommenders who know you well and can comment on your job or course performance and why you're interested in this particular program. So please do your best to have at least one recommendation from either a faculty member or another individual who can comment on your analytical thinking and writing skills, research background, if any, note that that's required, and your general kind of citizenship in the classroom and work ethic. The committee wants to feel confident that about your ability to be successful as a student in our classes. Combine that with recommendations from an employer, supervisor, mentor, or other individual who can comment on your professional work and commitment to education. Again, the committee wants to feel confident that you're going to be a strong contributor to the peer learning experience and that you're going to make an impact on the field after you graduate. All right. So with that, I'm hoping you found this information helpful. I know I ran through that very quickly, but keep in mind that this information I just shared is one of many ways to gather information about HGSE and our programs in our community. On the slide, you're going to see a number of different resources that we encourage you to check out as you explore our offerings and decide whether graduate study at HGSE is the right next step for you. In particular, I want to highlight the recorded webinars page, which serves as a repository of sessions on various key topics that you can view on demand and can be really helpful. So with that, I want to hand it back to Juliana and our hosts here. So thank you for letting me present. And again, I'm happy to answer questions. I know we'll have some Q&A time, so thank you. Thank you, Christine, for the presentation. So we've got a lot of questions here. There's one who asked, Master di HGSE masih 1 tahun? Iya, 1 tahun untuk full time. Untuk part time 2 tahun. Christine, just wondering, for the part time, are we still gonna have that when the pandemic is over, when it's back to offline? Yeah, so right. So this year we do have more part-time students than is listed on that slide, the student profile. So that was for last year's class. So we typically have around 5% of our master's students being part-time. It's a much smaller piece of the cohort, but if part-time is the right course of study for you, you can apply to be part-time after this year as well. So that is something that is still an opportunity going forward. Okay, there's a question for Billy. Billy, bagaimana caranya bisa mendapat beasiswa berkali-kali? Terima kasih pertanyaannya. S2 saya pertama itu beasiswa Australia Awards dari Kedutaan Australia. Kemudian untuk yang Oxford saya dapat external scholarship dan juga PT dari kampus.
Dan untuk yang Harvard ini, untuk yang dokternya saya dapat dari LPDP, tetapi karena saya harus ngambil masternya saya dapat dari Tanoto Foundation. Gitu. Jadi menurut saya kalau ada beberapa beasiswa yang kita tidak boleh ngambil second masters, dengan beasiswa tersebut kita harus mencari external scholarship yang tidak ada masalah apa-apa gitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya memperoleh beasiswa lebih dari sekali. Ada banyak pilihan gitu. Congrats ya Billy. Kayaknya Billy yang pertama itu nanti masuk PhD program untuk education ya. Congrats. Semoga kalau lolos itunya juga sih ya, moga-moga amin ya. Semoga lancar-lancar saja ininya. Seperti itu. Terus saya kalau dari sisi saya sebenarnya saya tidak merasa menyesal kuliah online ya. Kalau saya merasa bersyukur. Puji Tuhan bisa kuliah online. Kenapa? Karena saat ini saya dipercayakan juga untuk bekerja sebagai salah satu staf khusus presiden, sehingga waktu saya diterima di Harvard dan saya pikir, aduh Tuhan ini bagaimana, apa saya harus berangkat sekolah, tapi ini kesempatan yang luar biasa juga. Kalau misalnya saya tinggalkan yang ini nanti bagaimana, saya sempat dilema. Tetapi ya there is a blessing in disguise bahwa kemudian terjadi COVID dan harus kuliah online. Kuliah online, jadi saya dapat dua-duanya sambil bekerja, membantu negara kita, membantu Indonesia. Saya pun bisa tetap sekolah online seperti itu. Jadi saya tidak merasa kehilangan kesempatan untuk dua-duanya. Nah, puji Tuhan juga, alhamdulillah bekerja dengan Presiden kemarin, misalnya ketika membantu Pak Presiden mendorong Perpres nomor 98 tahun 2020, yaitu peningkatan kesejahteraan guru honor agar setara dengan PNS. Itu kebetulan saya juga ikut menulis memo policy-nya, dan itu terinspirasi dari ayah saya yang adalah seorang guru honor, bertahun-tahun dengan kesejahteraan di bawah kesejahteraan, ya di bawah rata-rata. Jadi saya pikir saya bersyukur sekali bisa mendapatkan kuliah pendidikan secara teoritis dan juga mengimplementasikannya langsung untuk mendorong kebijakan seperti itu. Tetapi tentunya memang bagi teman-teman yang ingin merasakan Harvard Experience, pasti akan merasakan, aduh gimana sih kuliah online, kayak gitu kan. Kenapa harus online, kenapa nggak di Harvard? Nah, kalau saya sendiri malah bersyukur gitu, kebalikannya. Gitu. Terima kasih. Ya, luar biasa ceritanya. Dan beasiswanya juga. Ya, jadi itu salah satu impact ya, berarti dan kontribusi impact yang didapatkan dari HGSE yang bisa dikontribusi juga ke dalam karir. Okay, a question for Christine. So GRE is now optional. Does that decrease the chance of admission if you do not submit your GRE score? No, you can submit a GRE or not. We recognize that particularly this year, it may be difficult or impossible to get a GRE or very unsafe. So that's not going to negatively impact you at all if you do not submit one. Can you please explain the ELOE program, particularly on the entrepreneur side? I'm sure I can share a couple more details about the Education, Leadership, and Organizations and Entrepreneurship program. First, I would plug, there's a recording on our website that goes into a little depth about things like the curriculum, the ideal student background, things that they're looking for. But I would say that it's a program for students who are looking to become leaders somewhere in the education field, whether that's in a school setting or within an organization. So people that are looking to kind of dig more into the entrepreneurship side of education and think about how we're leading within the field of education. And again, that can mean many different things, but kind of thinking about education from that particular lens of a kind of a more top-down lens of how best to organize our institutions, how best to kind of develop our people working within the field of education, whether that's through things like professional development, whether that's through things like leading a nonprofit that interacts within the field of education. So that's just a couple of words about it. But if you have more questions about that program, again, I would definitely visit the webpage, but also feel free to email me with your questions as well. I'm going to put my email in the chat box because I don't want to go too far in depth about any one
program right now, but do feel free to email me. There's also a question on a joint or double degree, whether HGIC has that program. We don't have any sort of formal joint degree programs with the other Harvard institutions. So anybody who has kind of gotten a degree at HGSE in another school at the same time, they're taking a leave of absence from another school, so you can't be dually enrolled. Okay. And a question on when the application will be open. I'm assuming that it's already open now. Yeah, that's right. It is open now, and it will be open through until the January 5th. Yep. Yeah. Oke, ini mungkin kepada para alumni ya, saran kakak-kakak untuk mahasiswa baru yang mimpi ke S2 di Harvard, persiapan belajar GRE, IELTS, lalu mungkin ada saran untuk organisasi apa, volunteer apa, mungkin ada yang mau berikan saran? Kayaknya there's no shortcut deh. Kalau misalnya mau belajar harus benar-benar belajar kalau buat GRE. Dulu I remember bikin itu apa namanya kartu biar benar-benar kayak belajarin satu-satu kata buat GRE karena memang bahasa Inggrisnya quite hard ya. Jadi ya itu teman-teman itulah practice dari trial testnya. That's what helped me most sih. Jadi benar-benar try the test kayak if it's 4 hours ya 4 jam benar-benar dicoba. Mungkin gitu dari aku. Kalau organisasi, I think as long as you are pretty active and you know what you like to do, I think it should be fine. Ngelihat aja what your interests are. Iya. Dan menurut saya juga jangan mimpi-mimpi aja, tapi pokoknya apply aja. Jadi kan harus take the step, jangan takut ya masuk nggak masuk itu later we'll see what happen, tapi kita juga harus ambil langkah pertama dulu gitu. Jadi untuk mencapai mimpi kita harus kita push diri sendiri dulu. Thank you. So untuk ini mungkin ada yang mau komen ya, kan banyak teman-teman kita itu yang merasa kurang percaya diri, merasa record S1-nya hancur atau apapun lah. Itu mungkin ada yang bisa komen ya bahwa itu sebetulnya bukan harga mati, masih bisa apply juga. Ya. Aku boleh sharing di bagian itu, IPS 1 aku dari ITB, semester 1 aku IP-nya tuh 1,5 dari 4. Iya. Jadi aku tuh tahun pertama, tahun kedua tuh aku terancam DO, drop out kayak gitu. Tapi ya pas-pasan lah IP aku dari ITB juga S1-nya. S1 teknik pas banget. Cuman memang aku ngelihat Harvard Graduate School of Education ini melihat impact sebenarnya ketika mereka memilih kandidatnya. Begitu. Jadi teman-teman kalau sekarang punya banyak waktu, siap-siapkanlah aktivitas-aktivitas yang memang membawa impact biar kalau nulis CV sama statement letternya itu lebih kuat. Seperti itu. Ya, di question yang kita terima di registration form juga ada yang tanya, bisa nggak masuk HGSE kalau nggak ada formal teaching experience? Dari saya, kalau story saya sendiri, saya nggak ada teaching experience. Jadi saya background-nya kan di tari, edukasi tari. Saya punya organisasi tari, saya passionate di situ, saya mau mengembangkan standar tari di Indonesia. Jadi saya facilitate banyak dance event, gunanya untuk develop penari-penari di sini. Jadi dengan impact seperti itu pun saya rasa sangat membantu. Itu yang Harvard mau lihat, bagaimana kita bisa merubah, berkontribusi. Jadi ya nggak perlu ada teaching experience. Christine, there's a question too. If you need a formal teaching experience to apply to be admitted. No, you don't. A lot of our students don't have formal teaching experience. So if you're interested and passionate about the field of education, whatever area, whatever that might look like, you're welcome to apply. There's no requirement that you come in with prior teaching experience. And again, some people come in having changed professional careers altogether, and that's also totally fine. Great.
Saya lagi lihat-lihat questionnya. So for 2021-22, is that going to be fully offline learning, or is that going to be a hybrid, or how is it going to look like? That's a great question. But yeah, right now we were hoping to be back on campus next fall, but the school has not made any formal decisions about that. I think they want to see what things look like in the spring. So right now we're operating like we'll be back on campus, but yeah, it's anybody's best guess about what we're going to look like here come next year. There's a question on financial aid, more on the amount of financial aid that could be given and whether there's a student loan, whether you provide that. I don't think we don't provide student loans directly through the institution. So the maximum need-based grant is $19,000. And then again, there are other merit awards and things that you can apply for to help fill that gap. But typically there is still some gap between what the university is able to offer and what the expected full cost of attendance is. So yeah, we would say definitely keep that in mind, that you'll need to look for outside sources of funding. And the Office of Financial Aid is a great resource for if you have questions about the best ways to, or the best resources to kind of work and make sure that you have the proper funding. So I would definitely connect with them if you have questions. I know a bit about financial aid, but it's definitely not my area of expertise, but it is a great question. So yeah, the maximum need-based grant is $19,000. Again, keep in mind that you should apply for financial aid because you just don't know what you're going to get. I will say that their philosophy is that they try to help as many students as possible, which means spreading out funding. Someone's interested on the doctoral program, EDLD. Do you have any advice on where he or she could learn more about this? Sure. So for the Doctor of Education Leadership, yeah, we have I think the best next step is we did a webinar last fall. I work with that program actually. So if you have questions about it, that's definitely something I'm always happy to talk about. So you can email me about it. But we have a recorded webinar on our website. I'll share the link to that page where the program talks about, so the faculty director and the assistant director of the program talk about things like the curriculum, the goals of the program. So that's a great launching off point. And then if you have specific questions about it, please, email me. Are alumni welcome to apply? Yes, of course. Yeah. And if you have questions or you want to chat about the program, let me know. Perhaps in a couple of years, right? One of us will join Billy there to take our doctoral degree. Ya, Billy dan Risa bisa bareng. Mau sekolah terus. Well, there's a question also on learning design innovation. I guess the same approach if they want to learn more about it. Again, if there's a specific question about the program, I'm happy to try to answer it now. But yeah, I would also, again, you can email me if you have questions that kind of come up or fall outside of right now. But yeah, for that program, again, it's focused more on the kind of the technology side of education. So I feel like a lot of our programs are kind of how you're approaching the field of education and who you want to learn with. So who you want to be in your cohort. So I'm thinking about the learning design program, thinking about people that are kind of interested in how technology and how different maybe new learning methods can be used within the field of education. So kind of approaching education from that field. So whether you want to work in a nonprofit that focuses on ed tech, whether you want to work on educational programming,
those, or you want to work in a school as kind of on the technology side of things, those are the types of roles or people that we might expect in that to be interested in that program. How significant is a resume in terms of the whole application process? Is there anything particularly that Harvard is looking for in the resume? The resume, no. So the resume, I think for us is a good place for us to get a sense of your trajectory overall. So it's there's no particular format we require. There's no recommended content to include. I think for us, it's a helpful place to kind of get a snapshot of what you've done up to this point, whether that's education or your professional experience. I would say on the application, we do ask you, I know it's a pain, but we do ask you to also list your professional experience on the application itself. So it is an important reference for us, but I would also say, like, don't stress too much about formatting or things like that. It's just really helpful for us if we can look at that and feel like we have an understanding of where you've been up until this point. And another quick question on the minimum score for the TOEFL. Yes, we do have a preferred minimum score for the TOEFL and the IELTS. So that's a great question. For the TOEFL, excuse me, it's the overall score preferred is a 104 total with a 26 or higher in each subject section. And for the IELTS, we prefer a 7.5 total with a 7.5 or higher in each of the subsections. Great. For someone who want to pursue PhD in education, do you recommend them taking an EDM first, or is it okay for them to apply straight directly to the PhD program? Totally depends on the person and what your pathway looks like. So some students do come in with prior master's work or having completed a master's program, and some students do not. It's not required that you have a master's degree to apply for the PhD. Some students decide that they want to do a master's first because they have certain gaps they want to fill before entering a PhD, or they want to focus their research question, because of course, PhD is a lot of self-directed work where you're exploring your own particular topic for your time in the program. So some students find that helpful to kind of refine their question or questions of research first. But if you feel like you're ready to launch into a PhD and you have that focus and it's the right time for you to do a PhD now, then you don't have to feel like, or in 2022, you don't have to feel like you need to do a master's program first. Certainly not as a box to check off. Thank you. We have a question from the registration form. I guess I can open this to Pak Dhani. Pak Dhani, kalau ada orang murid-murid yang insecure, ya nggak ada ability, sarannya apa nih biar bisa masuk, bisa sukses kayak Pak Dhani dan teman para panelis? Kalau menurut saya sih banyak bergaul, banyak belajar, banyak mengembangkan diri lah gitu. Nggak mungkin kitanya duduk-duduk sendiri di rumah terus berharap kita bisa jadi orang insecure gitu ya. Saya mengerti bahwa memang banyak sekali orang insecure ya, tapi ya untuk meningkatkan rasa percaya diri kan memang kita harus banyak bergaul, banyak membuka network dengan orang-orang, banyak membaca ya. Sekarang kan bacaan di internet banyak sekali tentang website yang bisa kita cari untuk itu. Nggak tahu apakah ini menjawab pertanyaan atau tidak ya. Buat yang teman-teman lain bisa membantu. Indah, mau ada any comment? Iya sih, sama improve yourself, focus on yourself itu penting banget sih biar kita nggak insecure. Tapi selain itu juga mungkin teman-teman tuh kadang mikir kayak tahun lalu tuh kita bikin kampanye hashtag di Instagram Indonesia Harvard, hashtag jangan takut masuk Harvard, karena kita mencoba untuk memanusiakan orang-orang yang udah masuk Harvard gitu. Kadang ngedengernya kan mau masuk Harvard susah gitu, tapi kalau sampai situ doang tuh mungkin teman-teman jadinya
udah insecure duluan, jadi kayak apa, kalah sebelum perang gitu. Coba di riset satu-satu orangnya seperti apa. Ternyata orang-orang yang di dalamnya juga ya udah sama-sama makan nasi, sama-sama banyak yang background juga mungkin sama-sama kayak teman-teman gitu, yang dari daerah juga ada yang sangat bervariasi ya orang-orang di sana gitu. Jadi coba di riset, terus dilihat tuh mereka tuh ngapain aja sih pada saat di usia teman-teman misalnya masih kuliah sekarang atau masih SMA gitu. Pada saat di usia itu mereka ngapain aja, coba dilihat track recordnya seperti apa, dipelajari, terus bisa diikutin gitu. Gitu sih kalau dari aku biar nggak insecure dan move forward gitu. Indah dari Lampung ya, Indah ya? Dari Lampung bisa, dari Papua bisa, dari mana saja bisa ya. Benar, jadi feeling insecure-nya put it aside dulu. While you're at it, Indah boleh, ada yang nanya juga, komunitas di HGSE kan tadi banyak foto-foto tuh Indah. Ada banyak sahabat dari negara-negara lain selama di situ? Bentar ya, ini teman-teman tolong isi feedback ya, 5 menit lagi saya umumkan. Pendek kok, semenit juga selesai. Silahkan Indah. Iya, banyak banget komunitas itu yang sesuai sama kamu interestednya di mana gitu. Waktu itu aku suka banget sama early childhood, mungkin karena aku backgroundnya juga sempat ngajar di PAUD di Jepang gitu ya. Jadi memang aku passionate di bidang itu. Jadi kemarin tuh banyak ikutan kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama early childhood. Tapi di sisi lain juga aku coba untuk explore developing world ya, karena di Harvard itu banyak banget opportunity buat ke Afrika, ke Middle East, buat di negara perang dan lain-lain gitu. Jadi kemarin aku itu tadi di-mention sama Kristen in the page creating an employment non-profit in Nigeria. It's actually one of my project for classes. Jadi kita berlima, itu tugas kelas gitu kan, kayak yaudah kita bikin aja startup tapi ujungnya jadi non-profit dan masih running sampai sekarang gitu. Jadi itu salah satu yang paling apa ya menurut aku highlight lah buat 1 tahun kemarin gitu, karena aku jadi banyak belajar tentang ternyata masalah-masalah yang dihadapi di Indonesia gitu ya, di demographic divide, dan itu juga happening di negara-negara lain, dan bisa jadi kayak perbandingan juga apa yang pemerintahnya lakukan, gimana cara ngegituin employment segala macam. Jadi ya kalau ditanya apa aja kegiatan aku kemarin sih, aku banyak explore developing world yang lebih ke refugee education, terus konflik education di negara-negara konflik gitu sih. Ya, seru ya. Itu dengan Sarah ya, dengan Sarah. Siapa itu namanya? Saya ambil kelas itu juga. Iya. Ya itu juga seru tuh kelasnya, langsung ke klien beneran. Nah itu juga enaknya serunya di Harvard itu kayaknya pemerintah di mana-mana itu kayak berebutan gitu pengen jadi kliennya kelas-kelas. Jadi kalau ngambil kelas di Harvard itu pasti beneran kliennya Kemendikbud di negara mana gitu, atau pemerintah di mana, minta bantuan teman-teman selama 6 bulan, tolong risetin tentang topik tertentu gitu. Kayak gitu sih, jadi kayak beneran real cases banget gitu, kerjaan-kerjaannya itu beneran nyata gitu sih. Itu saya mau cerita sedikit ya, saya meskipun ya waktu 2015 itu student di Kennedy School, saya mengambil satu kelas di School of Education in Armed Conflict, yaitu kelasnya itu menyedihkan, yang maksudnya cerita tentang pendidikan di pengungsi segala macam. Dan di akhir dosennya selalu membaca buku cerita anak-anak. Saya waktu itu sudah usia 35 tahun, itu sebuah pengalaman yang luar biasa menurut saya ya. Di akhir itu cooling down gitu dengan buku cerita. Sarah Dryden Peterson ya, iya. Buku ceritanya beneran buku cerita anak-anak gitu. Dia bacain karena dia juga seorang educator ya dulunya. Menarik deh, di sana guru-gurunya juga hatinya tuh baik banget gitu loh, hatinya mulia banget. You can tell kan mana yang orang genuine, mana yang benar passionate sama education, dan guru-guru di sana tuh luar biasa banget deh mereka pengalamannya dan dunianya. Mungkin saya menambahkan apa yang kata Indah ya, selalu terbuka untuk opportunities ya, opportunities selalu ada, tapi bagaimana cara kita mengambil peluang itu ya, peluang itu bergaul dengan banyak orang. Tadi ngomong tentang profesor sangat terbuka gitu ya. Lihat ada waktu, janjian aja, boleh ngobrol nggak? Anda boleh ngobrolin apa aja, pasti dia akan suka, dan di situ Anda akan belajar mengembangkan diri juga, dia juga belajar tentang diri Anda. Jadi selalu terbuka. Mungkin itu juga terkait juga dengan tadi masalah insecure ya. Maksudnya mulai dari sekarang membuka diri untuk opportunity apa saja, membuka diri pada orang-orang yang kita ketemu gitu ya, dan itu akan sangat membantu. Barangkali juga ada insecurity karena masalah bahasa ya, kadang-kadang sering dialami orang Indonesia. Ya, belajarlah bahasa Inggris yang
belajar menggunakan bahasa Inggris dengan baik gitu sejak sekarang saja gitu ya. Jangan merasa malu untuk menggunakan bahasa Inggris ya, meskipun mungkin bahasa Inggris masih berantakan. Ada banyak kesempatan untuk selalu memajukan kemampuan kita berbahasa, kemampuan kita berdiskusi, hadirlah seminar, hadirlah webinar gitu ya. Ya itu kan akan bantu kita supaya kita merasa lebih percaya diri lah, kira-kira begitu ya. Tapi saya senang seperti kata Indah tadi, profesor sana tuh semuanya tuh baik hati ya. Karena pada dasar adalah pendidik, pasti mau ngobrol dengan kita, dan cara mengobrolnya juga berada pada apa ya, level yang sama lah gitu ya di situ ya, egalitas gitu. Bukan seperti dosen adalah dewa yang maha tahu. Dosen pun akan malu-malu untuk bertanya kepada kita gitu. Apalagi saya cerita seorang Indonesia kan, cukup banyak dosen yang bertanya tentang Indonesia ya. Saya masih zaman Orde Baru ya, jadi waktu itu banyak bertanya tentang dictatorship di Indonesia bagaimana, jadi ngomongin politik juga, dan politik kaitannya dengan pendidikan misalnya pada saat itu, dan itu selalu buat saya adalah percakapan yang meaningful ya, percakapan yang bermakna baik buat saya, mungkin juga bagi dosen itu, dan juga bagi rekan-rekan sesama mahasiswa yang ada di kelas juga. Kalau Mas Zani gimana nih? Apakah menjadi dosen yang seperti itu, dosen yang sangat terbuka untuk diskusi, kayak ayo tempat saya gitu, atau tipikal dosen Wah, kayaknya tuh harus tanya ke mahasiswa saya ya. Tapi memang saya bukan dosen full time ya, jadi saya bekerja di macam-macam lembaga juga dulu ya. Saya menjadi dosen honorer, dosen part time gitu. Tapi saya selalu dalam banyak hal saya ingat gaya saya, ini kayak profesor ini. Jadi memang saya lebih senang terbuka untuk diskusi dengan mahasiswa gitu. Jadi juga saya selalu encourage mahasiswa jangan pernah malu-malu untuk ajak ngobrol saya. Email saya boleh, WhatsApp saya boleh. Selama itu relevan dengan sesuatu yang sifatnya pembelajaran, saya selalu senang gitu. You are never too old to learn. Kan kalau nggak salah motonya dari HCSC adalah dengan change ini motonya? Learn to change the world. Learn to change the world ya. Jadi kita belajar untuk mengubah dunia. Iya. Kebetulan teman tari saya ada beberapa muridnya Pak Dhani. Nah, dan waktu ngobrol-ngobrol, mereka say really good words about Pak Dhani. Jadi, I guess Pak Dhani juga dapat inspirasi ya dari profesor-profesor di sana. Mereka sangat, enggak merasa ada hierarki, dan mungkin they apply di sini juga. Dan Pak Dhani juga kebetulan ingat loh, jadi memorinya bagus banget. Teman saya itu siapa aja, atentif banget. Ini salah satu ciri good educator. Terima kasih. Mungkin ini Juliana concluding remark saja, kita hanya tinggal 2 menit soalnya. Okay. Ini Juliana soalnya mau ada presentasi jam 9 ini ya. Jadi harus saya ada final hari ini. Oh iya. Okay. So I guess we'll wrap it up, Christine. Thank you for your time once more, for being here. And terima kasih semua. Ya, terima kasih semua panelis dan Ibu Mbak Naim, Mbak Nurul, our Vice President of Harvard Club Indonesia. No, I think each of you can have like your final remarks, maybe like 30 seconds or so. Yeah. To encourage more students from Indonesia. Billy, mau mulai dulu, Billy? Wah, Billy-nya. Sorry, kata-kata penutup ya? Iya, kata-kata penutup. Kata-kata penutup, kalau pengen pertama yakinkan kita memang mau sekolah dan kita tahu kenapa kita mau sekolah lagi. Itu dulu kayak filosofis banget. Kalau kita tidak tahu kita mau sekolah lagi, ya mendingan jangan sekolah kayak gitu. Nah kalau kita udah yakin memang kita mau sekolah lagi, niatkan hati untuk mendaftar, dan jangan takut apa-apa, daftar aja kayak gitu. Nanti kalau gagal ya udah ulang lagi, daftar lagi berikutnya kayak gitu. Jadi persiapkan sebaik-baiknya. Dan udah coba aja dulu, daftar aja kayak gitu. Itu aja dari saya. Risa, ada last few pieces of advice? Ya, I think kadang-kadang kita itu mungkin mikirnya dari awal udah nggak bisa dulu gitu ya. Dari tadi misalnya ada yang minder ataupun yang lain. Tapi
I think everything itu starts there. Kayak tadi Billy cerita dia ngulang GRE 2 kali, dulu waktu zamanku aku ngulang 3 kali gitu. Karena dulu belum ada work experience. Jadi wah kalau misalnya jelek, aku mikir kayak wah ini kayak nggak punya backup lagi gitu. Jadi aku kayak ngulang 3 kali. So I think it's fine even if kayak ada yang kurang nilainya, ngerasa kurang ataupun apa, you just have to do it again and try again. I think asal kita udah punya niatannya, kita udah ngerti mau ngapain, if we do so, nanti juga pasti hasilnya bakal kelihatan gitu. Okay, that's from me. Pak Dhani? Ya mungkin seperti tadi ya, motto learn to change the world ya, belajar untuk mengubah dunia, tapi yang paling pertama adalah belajar untuk membuka diri. Jangan pernah menutup diri ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari di dunia ini ya, baik di ruang kuliah mau di luar, dan terutama tadi dalam pergaulan ya, bergaulan dengan banyak orang. Itu yang akan membantu supaya kita tidak menjadi orang yang insecure. Kira-kira ya. Ya, dan finally dengan Mbak Indah. Mirip-mirip lah, jangan takut masuk Harvard, jangan takut apply gitu ya, jangan takut bermimpi untuk setinggi-tingginya gitu. Percaya bahwa usaha, strategi, dan iringan doa pastinya tuh nggak akan pernah mengkhianati hasil. Ya. Dari Juli ada, silahkan. Setelah Juli nanti Nurul ya. Oke, sure. Ya yang paling penting apply. Karena kalau kita nggak apply, kita nggak akan tahu masuk apa enggak. Dan menurut saya juga harus ada enough preparation time-nya. Jadi jangan buru-buru dan make sure kalau misalnya ada statement of purpose-nya pun kasih baca beberapa orang. Jadi dapat perspektif dan advice dari beberapa orang. Oke, dengan Mbak Naim dan Mbak Nurul ada juga last words. Ya, mungkin just last word. Thank you again for everyone, for Christine to join us, to all the alums and current students, and also Mbak Naim to attend and to share and to inspire. So happy to see the results. Everyone seemed to have the benefit from the session. Dan kita juga lihat banyak yang mau mendaftar, yang hari ini ikut hadir. Mudah-mudahan dari yang mendaftar juga banyak yang keterima, semangat terus. Dan seperti tadi banyak cerita-ceritanya, memang kadang-kadang perjalanannya tidak bisa sekali mencoba, tapi bukan berarti nggak bisa masuk Harvard. Jadi saya itu saja. Silakan Mbak Naim. Ya, terima kasih ya kepada semua panel. Thank you Christine. Dan teman-teman yang sudah sabar, termasuk mengisi feedback hari ini, termasuk nanti teksnya akan saya baca ya, dan mungkin kalau ada yang perlu direspon akan saya respon. Ya, sampai berjumpa di Aspire selanjutnya. Semoga yang mendaftar tahun ini, karena ini the blue one like 26.1, you will apply between 2020 and 2022. So good luck, and for those who are preparing also. Good luck, so we will have more Indonesian communities at Harvard. That's for tonight, and see you next week or so. Thank you. Ya, Juliana, good luck ya with your final presentation. Yes, terima kasih Mas Faisal. It's final week. Yeah. Thank you, Christine. See you again. Thank you semua. Thank you. Thank you. Thank you.